A quiet mind and a quiet vital are the first conditions for success in sadhana. साधना रे सफलता हासिल करिबारे सर्वप्रथम शर्त गुड़िक होची एक शांत मन और एक शांत प्राण बजाय रखिबा. श्री अरविंद ये होची बाणी. It is only in quietness and peace that one can know what is the best thing to do. केवल शांति और निरवता मध्य ही जने जानी परिबो केउटा सर्वोत्तम विषय जहा करणीय. परमा भागवत जननी श्रीमांकर ये होची बाणी. प्रभु मांकर दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 499. आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलते आम श्वेत पद्मा अपा जाजपुर को अनुरोध करवा. अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करू. मंत्रमयी सावित्री बुक 7 द बुक ऑफ योगा canto 3 the entry into the inner countries. This is the end and there is no beyond. Here is the safety of the ultimate wall. Here is the clarity of the sword of life. Here is the victory of a single truth. Here burns the diamond of flawless bliss. A favorite of heaven and nature life, but to the true satisfied and confident says. Savitri replied, casting into his world sight's deep release, the heart's questioning inner voice. For here the heart spoke not only clear daylight or intellect regained here, limiting cold, precise. Happy are they who in this chaos of things, this coming and going of the feet of time, can find the single truth, the eternal love. Untouched, they live by hope and doubt and fear. Happy are men anchored on fixed belief in this uncertain and ambiguous world, or who have planted in the heart's rich soil one small grain in spiritual certitude. Happiest who stand on faith as on a rock, but I must pass leaving the ended search. Truth's grounded outcome firm, immutable, and this harmonic building of world fact, disordered knowledge of apparent things. Here I can stay not, for I seek my soul, none answered in that bright content world, or only turn on their accustomed way, astonished to hear questioning in that air, or thoughts that would still turn to the beyond, but some murmured passes by thorn candid pierces. Each by his shadow judge the thoughts he spoke, who then in this who knows not that the soul is a least gland or a secretion's fault, disquieting the sane government of the mind, disordinating the function of the brain, or a yearning lodged in nature's mortal house, or dream whispered in man's cave of hollow thought, who would prolong his brief unhappy turn, or cling to living in a sea of death. But others, nay, it is her spirit
C6. धन्यवाद अपा आम एत जाए मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निरवित ध्यानस्थ थिले परवर्ती कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा आजर कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने चलते आम एस सचिना बरहमपुर गंजाम आमर टीपू भाई को अनुरोध करवा भाई गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदरे अर्पण करंतु भाई शत सरतर आयुष आमको दिया बंचिबु माग केवल तुमरी पाई शत सरतर आयुष आमको दिया बंचिबु माग केवल तुमरी पाई निरामय कर रहिबु जीवन सारा निरामय कर रहिबु जीवन सारा तुमरी कर में नीति नियोजित होई शत सरतर आयुष आमको दिया बंचिबु माग केवल तुमरी पाई अविनाशी आमे अमृत संतान बोली मुहूर्त को लागे न जाऊ जे परी भूली अविनाशी आमे अमृत संतान बोली मुहूर्त को लागे न जाऊ जे परी भूली सुरक्षा सकती बलय घेराई रख सुरक्षा सकती बलय घेराई रख अशुभ सकती नमाडुआ मोरी छाई शत सरतर आयुष आमको दिया बंचिबु माग केवल तुमरी पाई तनु मन प्राण पूजा फूल श्रीपरे अरपि देलु मा अशेष श्रद्धा भरे तनु मन प्राण पूजा फूल श्रीपरे अरपि देलु मा अशेष श्रद्धा भरे मंगलमयी गो भव भय विनाशिनी मंगलमयी गो भव भय विनाशिनी मंग धरियाम फुटा नबनीय बाही शत सरतर आयुष आमको दिया बंचिबु माग केवल तुमरी पाई सूर्य दीपरे न लागिबा जाए तरी मझी दरियारे यात्रा न जाओ सरी सूर्य दीपरे न लागिबा जाए तरी मझी दरियारे यात्रा न जाओ सरी जनमे चैत्य रूपांतर जननी गो ए जनमे चैत्य
রূপান্তর জননী গো, ঘটা মোঘ করুণা ঝরাই দে, শত শরতর আয়ুষ আমকু দিয়, বঞ্চিব মাগো কেবল তুমরি পাই, নিরাময় কর রহিবু জীবন সারা, নিরাময় কর রহিবু জীবন সারা, তুমরি করমে নীতি নিয়োজিত হই, শত শরতর আয়ুষ আমকু দিয়, বঞ্চিবু মাগো কেবল তুমরি পাই, কেবল তুমরি পাই, কেবল তুমরি পাই। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର, କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ବଞ୍ଚିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, କରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଯାହାବି ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣରେ ଯାହାବି କରିବା କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଓନ୍ଲି ମଦର। ସୁନ୍ଦର ଉଦସର୍ଷୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଏବଂ ବହୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ এই ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଟିପୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଓପେନିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଚୈତ ଓପନିଂ ରେ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବନ୍ଦନା, ଯୋଉ ବନ୍ଦନା କି ଆମକୁ ଏକୀଭୂତ କରିଦଉଛି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ। ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଙ୍କର କଥା, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ମାଙ୍କର ବୈଭବ୍ୟ, ମାଙ୍କର ବିଭାବ, ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାତୃ ସଂହିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ୱାଧେୟ ଆଲୋଚନାରେ, ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା। ଅପାଙ୍କର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ସଂହିତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ, ଅନେକ ବିଭାବ ଭିତରେ 4ଟି ମହାଶକ୍ତି, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିଭାବଟି ଅପା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱାଧେୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଉର୍ମିଳା ଆପା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନଲାଇନରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପାଠଶାଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତ ମାତୃ ସଂହିତା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ପୁସ୍ତକର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହେଇଛେ। এই 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାବ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବାପର ସଂଗତି ସ୍ୱରୂପ
प्रसंगटी आरंभ होउची पूर्ववर्ती आलोचना प्रसंगरे आमे चारोटी गुरुत्वपूर्ण उपादान उपर आलोचना करथिले। गोटे होची प्यूरिटी इन हार्ट, स्पॉन्टानिटी इन एक्ट, इंटीग्रिटी इन थॉट, हार्मोनी एट एनी कॉस्ट। जो हार्मोनी उपर हमर आलोचना टी संपूर्ण ही नथिला। जो हार्मोनी बा संगति प्रसंग रे आमे आलोचना करूथिले सेही थारु आजिर प्रसंगटी उपस्थापित होबाकू जाउछि। वर्तमानर विशृंखल विपर्यस्त विश्व एबे संगति सामंजस्य तथा भारसाम्य विहीन अवस्था दे गति करुछि। व्यक्तिगत स्तररू विश्वगत अवस्था पर्यंत असंगतिर साम्राज्य परिव्याप्त होइछि, जहा मानव सभ्यतार अग्रगति को तार आध्यात्मिक उतरण को प्रतिहत करुछि। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सर्वोपरि आध्यात्मिक जीवन क्षेत्र रे संगठन और संगतिर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एसबु क्षेत्र रे असंगति देखा देले गोष्ठी विवाद सृष्टि हुए। जे कोनोसी आध्यात्मिक चेतनार प्रसार क्षेत्र रे व्यक्तिगत प्रचेष्टा अपेक्षा सांगठनिक उद्यम विशेष फलप्रसू होता है। वर्तमान जो नूतन सत्यर प्रसार अवश्यंभावी हो पड़ी ता पूर्व प्रचलित सांगठनिक धारा द्वारा कार्यकारी होई परिबो नाही। यार संगठन हेबो व्यक्ति चेतनार भितरु एक आंतर मनोभावरु, जेहेतु संगति और समन्वयर विग्रह होउचंती महा सरस्वती, से आमठारु ताहा ही दाबी करंती। संगति शब्दटीर इंग्राजी संस्करण होउची हार्मोनी। हार्मोनी रो मूल अक्षर होउची एच। एच रु आउ गोटे अर्थ बाहर करिबा तो एच टी सूचाई दिए ऑनर टू अदर्स ओपिनियन। ऑनर टू अदर्स ओपिनियन अन्य मानकर मतामत को मध्य सम्मान दिय। जीवनर महान लक्ष्य साधन दिगरे संगठन ही मूल भित्ति। मानव जुगचक्र रे श्री अरविंद एई सबु सामूहिक साधना केंद्र और संगठन को मार्गदर्शिका देइछन। ताहार अनुपालन ही सामग्रिक साधनार सहायक। प्रथम से कहउचंती अहंगवादी भूमिति भितरु मुक्त होई बाहरी आसीबा ही संगतिर प्रथम और सर्वप्रधान लक्षण। आमे समस्ते अहंकार वशवर्ती होई निजको जाहिर करिवारे निजर मतामत को अन्य मानक उपरे लदी दबारे व्यस्त, जहा असंगतिर मूल कारण। तेणु आमर से अहंगवादी भूमिटू निजको मुक्त करिया हब। यह होची संगतिर प्रथम पहाच। द्वितीय से कहउचंती प्रत्येक मनुष्य भितरे दिव्य आत्मार आविष्कार को ही आपनार जावतीय क्रियात्मकतार ही प्रथम उद्देश्य करी रखियो। व्यक्ति विशेष केवल रक्त मांसर शरीर नुहंती, केवल प्राण सत्ता नुहंती, केवल मानसिक सत्ता भी नुहंती। तांकर असल परिचय होची तांका भितरे भगवत सत्ता रहिछि। तेणु प्रत्येक मनुष्य भितरे से दिव्य आत्मांकर आविष्कार होची मुख्य कथा। आमर जावतीय क्रिया सेई दिगरे प्रयोज्य हवा उचित। प्रथम उद्देश्य रहिबा उचित से दिव्य आत्मपुरुषंकर आविष्कार। केवल निज भितर नुहे अन्य समस्त भितर मध्य से आत्मपुरुष विद्यमान अछंती। तृतीय से कहउचंती मनुष्यर जीवन जेतिकी बृहत करिबाकु थिबा एई कामटी मध्य सेतिकी बृहत एवं सेथि लागि जेउ व्यक्ति माने
एई कार्यटी लगी अग्रगामी होई बाहरिबे सेमाने आपणार क्षेत्र रूपे समग्र मानव समाज को ही ग्रहण करेंगे कारण कार्यटी होची विश्वव्याप्त बृहत कार्य एवं ये बृहत कार्य पाई जो माने अग्रगामी सेमानकर कार्य क्षेत्र कौन सीमित क्षेत्र नुहे एक विशाल व्यापक समग्र मानव समाज बा विश्व क्षेत्र को से ग्रहण करेंगे। चतुर्थ से कहते कौन सी क्रिया प्रति से पुरोगामी मानकर कौन सी अवज्ञा बा हेयज्ञान अश्रद्धा रहिबो नाही सेमानकु जो कार्य करिया को पड़ुची साधारणतः यही कार्य से पायोनियर मानक भाग्य रे पड़े पुरोगामी बोली श्री अरविंद कहते पायोनियर सेमानकर कार्य प्रति जमी अवज्ञा बा हेयज्ञान भाव न रहे अश्रद्धा न रहे आसक्ति मध्य रहिबन अश्रद्धा रहिबनी कि आसक्ति मध्य रहिबन। पंचम रे कहउचंदी पंचम रे प्रभुंकर उक्ति होउची प्रथमे यथार्थ भावे कार्य आरंभ करने को हेबो एवं काल ही अवशिष्ट जावतीय विषय रे दायित्व वहन करिबो। समय आमर साथ दब आमको यथार्थ चेतना रे यथार्थ मनोभाव रे प्रथमे जदि कार्यटी आम आरंभ करू से कार्यर दायित्व संपूर्ण भाव रे महाकाल ही वहन करिवे सी आम साथी रे आगो को जीवे तेणु आरंभ करवाटा होची आमर काम एवं आमे ताकू एक यथार्थ समर्पित मनोभाव नहीं निखुण भाव रे संपादन करिवार अभिप्सा पोषण करी कार्य जदि आरंभ करू से स्वतःप्रवृत्त भाव में आग को चलो समय को आग को नब ये कथा प्रभु आमको कहते ऑर्गेनाइजर बा संगठक मानक पई मां गोटे बाणी को आम अनुध्यान करवा मां कहते यू सी बीइंग द ऑर्गेनाइजर्स आवर टास्क इज टू सेट एन एग्जांपल of what we want others to do. We must arise above our personal reactions. कथाटी मदर्स एजेंडा रे अछि ऑर्गेनाइजर मानक प्रति मांकर बाणीटी यथार्थ मां कहउछन्ती देख संगठक भाव रे हमर कार्य होछि जे अन्य माने जहा करंतु बोली आमे इच्छा करू प्रथमे आमे आम निजकु जीवंत जाग्रत उदाहरण भावे उपस्थापन करिबा आवश्यक आमे निजे से काम को आग करिबा आमे निजे से कार्यटी को करी गोटे उदाहरण बा एग्जांपल भाव रे दंडामान हेले अन्य माने ताहाको अनुसरण करिवे जो कार्यटी आमे अन्य मानक ठारू आशा करू से कार्य प्रथमे उदाहरण स्वरूप निजको उपस्थापन करी निजे करिवा दरकार। आमर अभ्यास अच्छी आमे अन्य मानक कार्य करने परामर्श दौ उपदेश दौ निजे किंतु साइफर रही जाऊ कि आमको प्रथम ही से कार्य आरंभ करने पड़ो एवं से कार्य केमिति करा जीवो आमर व्यक्तिगत प्रतिक्रियार बहु ऊर्ध्व को उठा व्यक्तिगत भाव में आम किसी प्रतिक्रिया प्रकाश करवा नहीं। ऑरोविल निर्माण परिप्रेक्षी सांगठनिक कार्य संबंध में मां कर जो उक्ति अच्छी से अत्यंत तात्पर्यपूर्ण मां कहते बी मोर कंसर्न्ड विथ योर ओन फॉल्ट्स देन विथ दोज ऑफ अदर्स इफ ईच वन वर्क सीरियसली at his own self perfection the perfection of the whole would follow automatically. Be more concerned with your own faults than with those of others, than the fault of others. If each one worked seriously at his own self-perfection, the perfection of the whole would follow automatically. अर्थात अन्यर त्रुटि विच्युति नुहे निजर भूल प्रति अधिक सचेतन रुह
प्रत्येक जदि निजर पूर्णता पाई गुरुत्व दे कार्य करती तेबे सामग्रिकता पाई पूर्णता आपे आपे अनुसरण करिवो। यार अर्थ होची व्यक्ति विश्व चेतनार भिन्न नुहे। व्यक्ति जेहेतु विश्व चेतनार अंतर्भुक्त व्यक्तिर समस्त कर्मावली विश्व कर्म क्षेत्र में प्रभाव विस्तार करिथाए। तेणु व्यक्ति जेतेबेले निजर भूल प्रति सचेतन हुए एवं पूर्णता उपर गुरुत्व दे कार्य आरंभ करे ताहेले सामग्रिक पूर्णता आपे आपे ताको अनुसरण करिवो एवं एटा विश्वव्याप्त हबो, विश्व को मध्य प्रभावित करिवो। या परे असंगति वा असामंजस्यर कारण गुड़िक विषय कहा जायछि। काहे कि आम भितरे असंगति देखा जाए। प्रथम कारण स्वरूप कहा जायछि प्रत्येक साधक वा व्यक्ति दोष त्रुटियुक्त मानसिक चेतन रे बास करुथिबारु एवं प्रत्येकंकर चेतनार स्तर भिन्न भिन्न होइथिबारु सेमानकर विचार शैली एवं दृष्टिकोण रे भिन्नता बा असामंजस्य रहिबा स्वाभाविक। मात्र प्रत्येक निज निजर विचार बा धारणा अनुसार निजर हो बा अन्यर निजर विचार को ठीक कही अन्यर विचार को भूल बोली विवेचना करने द्वारा मतांतर रु मनांतर सृष्टि हुए। कहवा तात्पर्य होची प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक साधक कई पूर्ण नुहंती सेमानक भितर अनेक दोष त्रुटि रही एवं आमे समस्त सी मानसिक चेतना रही अर्थ ज्ञान विशिष्ट मानसिक चेतना एथिरे वास करुथिबारु प्रत्येकंगर चेतनार स्तर मध्य भिन्न भिन्न अवस्था अच्छी। तेणु विचार शैली रे दृष्टिभंगी रे मध्य भिन्नता देखा जाए, असामंजस्य रहिबा स्वाभाविक। मात्र प्रत्येक निजर जो विचार वा धारणा सेटा ठीक आ अन्यर विचार भूल एभली विवेचना करिबा द्वारा कौन हुए ना सामंजस्य नष्ट हो जाए, मतांतर सृष्टि हुए, मतांतर रु मनांतर सृष्टि हुए। द्वितीय कारण स्वरूप कहा जायछि व्यक्ति मानसिक चेतना रे थिबारु नैतिकतार दृष्टिकोण रे प्रत्येक घटनार यथार्थता विचार करती। एटा गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट आम पई। आमे मानसिक चेतना रे अछु, मानसिक चेतना रे आमे नीति अनीति कथा बेसी चिंता करू। तेणु प्रत्येक क्षेत्र रे आमे कौन देखू ना से घटनार पश्चात रे किसी नैतिक समर्थन अच्छी तो ता नीति को उल्लंघन करूना तो। तेणु नैतिकतार दृष्टिकोण रे प्रत्येक घटनार यथार्थता विचार आमे करू। प्रत्यक्ष सत्य दृष्टि नथिबा सत्य असत्य न्याय अन्याय को ठीक भावे तर्जमा करि पारुना। तेणु सामंजस्य रखी हुए नहीं। जो कार्य द्वारा सामंजस्य प्रतिष्ठा हुए ताहा नैतिक दृष्टिकोण अन्याय प्रतीत होउथिले मध्य ग्रहण योग्य। जो काम कले सामंजस्य विधान हब ताहा बाहर को अनैतिक बोली प्रत्यमान हेले मध्य ताहा ग्रहण योग्य, ताकू ग्रहण करिया पड़िबो। मात्र जो आचरण द्वारा असामंजस्य सृष्टि हुए ताहा पछरे बलिष्ठ नैतिक समर्थन थिले सुद्धा ताहा वर्जनीय। जहाँ आमर संगति को नष्ट करुची ताहा जेते नीति निर्धारित कार्य हेले मध्य ताकू छाड़िबाकू पड़िबो, ताहा वर्जनीय। व्यक्ति मनर ऊर्ध्व को जाई नैतिकता को अतिक्रम करी आध्यात्मिक सत्य चेतना प्राप्त न करिबा जाए एई रहस्यटी बुझी पारे ना। एक नैतिकतार बंधन से रही जाए, ता ऊर्ध्व को जाई पारे ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण आसे ना, किसी सचेतनता से प्राप्त हो पारे ना। तेणु यही गोटे सीमित भाव से रही जाए। यही कारण परिवार समाज तथा अध्यात्म संस्था मानकरे संघर्ष सृष्टि हुए, मनमालिन्य लगी रहे। जड़े नीतिर कथा कही जुक्ति कला बेले जड़े ताकू अतिक्रम करी आउ गोटे नुआ कथा कहे,
परस्पर भितर कथा कटाकटी चले। माँ कहउचंती जदि कर्मरे कौनसी बाधार सम्मुखीन हेउ तेबे तू निजे निजकू देखिले जानिबु जे तार मूल तो निज भितर ही रही। आमे जतबेले किसी कामरे बाधा पाऊ सेतबेले अन्य उपरे दोष लदू, निजकू पर्यवेक्षण करूना, आत्म अनुशीलन ज्ञान आमर अभाव। तो माँ से कहउचंती तू तो निजकू देखे ताले जानी परिबु जे तार मूल कारण तू निजे तोरी भितर ही से रहस्यटी रही। आमे निजकू केबे देखुना, आमर आखि बहिर्मुखी, आमे बाहर देखु एवं अन्य मानक उपरे दोष लदू। से बाधार प्रमुख कारण अहंग चेतना और स्वार्थपरता भितरे रही थाए। तार प्रमुख कारण होची हमर अहंग चेतना और स्वार्थपरता। भितरर एई बाधा हटि गले बाह्य प्रतिबंधक आमर गतिरोध करि परिबो नाही। तामाने पूरा पूरी बाधाटी आम भितरु आसुची, आमर स्वार्थपरतारु आसुची एवं आमर अहंग चेतनारु आसुची, जोठी व्यक्ति ता निजर मत को बेसी गुरुत्व दउची बा ताकू जाहिर करूची। आमे जेमती जाहिर करछु अन्य व्यक्ति मध्य सेई भई ता अहंग को जाहिर करूची। फल रे का भितर संघर्ष होची ना अहंगर संघर्ष। गोटे अहंग सहित आ गोटे अहंगर संघर्ष ये केवल दुई जन व्यक्ति भितर हो नहीं, बेले बेले गोष्ठीगत अहंग भितर मध्य संघर्ष होची, गोष्ठी गोष्ठी भितर जो सांप्रदायिकतार जो विपद आमको घेरी रही। भिन्न भिन्न संप्रदाय तांको अहंग को नहीं जुक्ति तर्क करुचंती। तेणु अहंगर संघर्ष ही सामूहिक कार्य व संगठन विपर्जय। वर्तमान विश्व यही चेतनागत असंगतिर सम्मुखीन होइछि। आमे वर्तमान जो संकट रे पड़िछु सेटा होछि गोटे चेतनागत संकट। समग्र विश्व वर्तमान यही संकट दे गति करुछि। पुरातन जोग भली श्री अरविंद जोग व्यक्तिगत नुहे, सामूहिक। सामूहिक साधनार आधार होछि संगठन। संगठन माध्यम रे ही सामूहिक साधना संभव। एकाधिक व्यक्ति समान लक्ष्य नहीं सांग होई जो उद्यम करती तारी नाम होची संगठन। एक रु अधिक व्यक्ति सांग हुअंती एवं लक्ष्य तांकर समान थाए, एई मानक सांग हवाटा को संगठन बोली कहा जाए। आ संगठन रो अर्थ नुहे ठक मानकर संग बा सांग हेकी ठकिबा। असंगति और असामंजस्य एक विश्वव्याप्त समस्या होइथिबारु व्यक्तिर भौतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन एइथिପାଇଁ विपर्यस्त होई उठुछि। सर्वोपरि आमे जानिबा दिव्य जननीकर जो दुईटी विग्रह विषय में आलोचना आगुरु करिछे महालक्ष्मी विषय रे, एबे करूचे महासरस्वती विषय। कहीं आमे संगति संगठन उपरे हार्मोनी उपरे एते गुरुत्व दउछे तार कारणटी होची असंगति और असामंजस्य गोटे विश्वव्याप्त समस्या भाव देखा देइछि। एवं यह व्यापी को पर्यंत व्यक्तिर भौतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करुछि। सेतिबेई ई संगति उपरे आलोचना प्रसंगटी रहिछि। सर्वोपरि आउ गोटे कारण होची दिव्य जननीकर दुईटी विग्रह, गोटे महालक्ष्मी एवं गोटे महासरस्वती। ए उभयंकर गुरुत्वपूर्ण विभाव होची संगति। महालक्ष्मी मध्य संगतिर प्रतीक और महासरस्वती समन्वय और संगति एवं पूर्णतार प्रतीक। उभयंकर विभाव संगतिर सामंजस्य रही। संगति उपरे गुरुत्व थिबारु प्रसंगटी एठी उपस्थापन करा जायछि। महालक्ष्मी भौतिक संगतिर विग्रह होइथिबा बेले महासरस्वती एक सामग्रिक संगति और पूर्णतार प्रतीक अटंती। महालक्ष्मी होचंती हम भौतिक जीवन संगतिर परिचायक, किंतु महासरस्वती एक सामग्रिक संगतिर परिचायक।
संगति असंगति पर वर्तमान आमे प्रसंग भित्तिक अनुच्छेद को श्रद्धापूर्वक तार अनुशीलन करवा। प्रभु कहउचंती वस्तुराजीर प्रयोग नीति गठन रीतिकारु पद्धति है महा सरस्वती राज्य। वस्तुराजीर प्रयोग नीति गठन रीतिकारु पद्धति ये हूँ महा सरस्वती राज्य। सिद्ध कर्मीर अंतरंग और यथातथ स्थान ये राज्य मध्य जने सिद्ध कर्मी तार अंतरंग एवं यथार्थ स्थान ये नामर प्रयोग नीति गठन रीति और कार्य पद्धति। सूक्ष्म बोध और धैर्य अंतर्ज्ञानी मनर एक सचेतन हस्तर तथा सूक्ष्मदर्शी दृष्टिर निर्भुलता यही सबू महा सरस्वती निजर प्रकृति मध्य निरंतर धारण करी रहिछंती। कौन रखिछंती महा तांका भीतर धारण करिकी गोटे सूक्ष्म बोध आउ धैर्य अंतर्ज्ञानी मनर एवं सचेतन हस्तर तथा सूक्ष्मदर्शी दृष्टिर निर्भुलता यही सबू महा सरस्वती निजर प्रकृति मध्य निरंतर धारण करी रहिछंती एवं जहाकु से बाछि नियंती ताहाकु से सही सकल संपद दान करती। अनुच्छेदटे उल्लिखित शब्दर कठिनता एवं भावर गंभीरता अत्यंत तात्पर्यपूर्ण जा सहज बोधगम्य नुहे। मनर ऊर्ध्वर उत्साहित एही ओजस्विनी भाषा और तेजस्विनी भावर समन्वय को मानुषी चेतना व्याख्या करने संपूर्ण असंभव। तथापि दिव्य जननी करुणा उपरे भरोसा करी उपस्थापन करा जाउछि। जावतीय वस्तुर विज्ञान कारीगरी कौशल तथा प्रयोग पद्धति हेउछंती महा सरस्वती निजस्व क्षेत्र। जावतीय वस्तुर विज्ञान तार कारीगरी कौशल एवं ताको प्रयोग करने जो प्रणाली व पद्धति ये क्षेत्र गुड़िक हूँ महा सरस्वती निजस्व क्षेत्र। सी ही सर्वदा स्वभावगत भाव जहा धारण करी रही थांती सेगुड़िक हेउछंती एक यथार्थ अंतरंग ज्ञान कौशल एक सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि निपुणता असरंती धैर्य एक अंतर्बोधी मनर सकल धारा एवं एक सचेतन सुनिपुण कर्मीर कौशली हस्त ता सहित सबुकिछि सत्य को वास्तवता को चिन्हि पारुथिबा एवं रहस्यमय रहस्य को आविष्कार करि पारुथिबा यथार्थ दृष्टि एगुड़िक महा सरस्वती क्षेत्र। महा सरस्वती क्षेत्र केते गुड़ाए जिनिस को निर्देश करुच्ची। सेटा होची प्रथम होची गोटे अंतरंग ज्ञान कौशल द्वितीय होची एक सूक्ष्मातिस्मुख दृष्टि निपुणता हसरंती धैर्य एवं अंतर्बोधी मनर सकल धारा एक सचेतन सुनिपुण कर्मीर कौशली हस्त एवं सबुकिछि सत्य को वास्तवता को चिन्हि पारुथिबा एवं रहस्यमय रहस्य को आविष्कार करि पारुथिबा एक यथार्थ दृष्टि। एई दक्षता व निपुणताटी हेउछि सेई अत्यंत शक्तिशाली निरलस अक्रांत सतत जत्नशील कुशली निर्माता एक सामर्थ्य कहा भीतर ये रहे ना जड़े कुशली निर्माता पाखरे गुड़िया रहिबा दरकार जे किछि तैयारी करुछि सब किछि सत्य को वास्तवता को से चिन्हि पारुथिबो रहस्यमय रहस्य को आविष्कार करि पारुथिबो सेतिपय तार गोटे यथार्थ दृष्टि थिबा दरकार एवं तार दक्षता व निपुणता होउछि अत्यंत शक्तिशाली निरलस अक्रांत सतत जत्नशील कुशली निर्माता जैसे हम ये तार सामर्थ्य जड़े
सर्वोत्तम संगठनकारी प्रयोगकर्ता विश्व समूहर जड़े कारीगर तथा श्रेणी द्वारा आवश्यक विभाजन करिपारुथिबा एक विशेष व्यक्ति रूपर समस्त बल और सामर्थ्य एगुड़िक सेही व्यक्तिर बल और सामर्थ्य जी होची निरलस अक्लांत सतत जत्नशील सर्वोत्तम संगठनकारी व्यक्तित्व जड़े भल प्रयोगकर्ता एवं विश्व समूहर जड़े कारीगर एवं से विभिन्न श्रेणी को विभाजन करि पारुथिबो एही भली गोटे व्यक्ति रूपर समस्त बल एगुड़िक होची से व्यक्तिर समस्त बल बा सामर्थ्य ए गुण गुड़िक ए सामर्थ्य गुड़िक तारि पाखे रहिबा दरकार ये समस्त महासरस्वती विभावर विभव बा संपद एगुड़िक किए दे पारंती महासरस्वती होची भंडार सी ही यथार्थ कर्मी को ए सब दे पारंती प्रदान करते गुड़िक सब तांकर तीक्ष्ण दृष्टि रे टिकिनिखि निरीक्षण करी परीक्षा निरीक्षा करी जहाकु से योग्य विवेचना करती ताहाकु ही केवल से तांकर समस्त विद्या विभूति कला कौशल प्रदान करती एही प्रसंग रे मां को प्रश्नटीए करा जाइछि एवं मां तार यथातथ उत्तर प्रदान करछन प्रश्नटी होछि अन्यान्य शक्तिंकर जावतीय कार्य से सबुर पूर्णता सकाशे महासरस्वती को ही किपरि अवलंबन करी रही अन्यान्य शक्ति माने जो तांको स्तर रे तांको भूमि रे जो कार्य सब करूछंती सेगुड़िक पूर्णता सकाशे काहाकू अपेक्षा करिछन ना महासरस्वती को से माने अवलंबन करिछंती पूर्णता पाई ए प्रश्न रे उत्तर रे मा कहउछंती यार कारण हेउची महासरस्वती होउछंती निर्दिष्ट भाव रे पूर्णतार देवी तांको पई समस्त कार्य पुंखानुपुंख रूपे शेष पर्यंत टिकिनिखि दृष्टि देई संपन्न हेबा उचित एवं ताहा पूरापूरी त्रुटिशून्य और पूर्णांग भाव रे करा जिबा आवश्यक महासरस्वती यह चाहती और यह उपरे समस्त जोर दियंती जे कामटी पूरा दैहिक भाव रे पूर्ण और समग्र भाव रे स्थूल वास्तवतार ही संपन्न हेबा उचित कामटी दैहिक स्तर हेबा उचित पूर्ण भाव आमे केवल देहरे काम करूना आम मन और प्राण मध्य कर्म तत्पर ही थांती तेणु कहीं दैहिक कर्म उपरे मां सरस्वती एते गुरुत्व दौचंती तार अर्थ होची जे आमे अनेक समय मानसिक तथा प्राणिक कर्म भली कर्म करिथाउ मानसिक स्तर रे और प्राण स्तर रे किछि कर्म करिथाउ एवं यह एक परिकल्पना है कि रही जाए शून्य रे मिले जाए मां कहउछंती ए जो कर्म दैहिक भाव रे पूर्ण और समग्र भाव रे स्थूल वास्तवता रे ही संपन्न हेबा उचित मानसिक तथा प्राणिक कर्म भली यह जपरी शून्य रे खाली भासी बुलिया परी न हो अर्थात यह जपरी कल्पना क्षेत्र रे सीमित न होई एक स्थूल वास्तव उपलब्धि हेबा आवश्यक स्थूल वास्तव उपलब्धि केते बेले हो ना आमे शरीर माध्यम रे तबेले से कर्म को संपादन करिबा तार उपलब्धि यथार्थ भाव रे आसीयो टिकिनिकी भाव रे त्रुटि शून्य बा निर्भुल हेबा वांछनीय कौन सी किसी प्रति सामान्य अवहेला जपरी प्रकाश न पाए दैहिक कर्म आमे जहा करिबा सेथिरे आमर पूर्ण दैहिक सामर्थ्य प्रयोग करिया पड़िबो जेम त्रुटि शून्य हबो कोठी टिके जेमति भूल न रहे जेते छोटिया कामटिए हो पछे ताको सामान्य हेय ज्ञान करी अवहेला करा जाई परिबो नाही सुतरां अन्यान्य शक्ति माने जो काम गुड़ी को अन्यान्य जगत रे संपन्न करिवार दायित्व वहन करी थांती महासरस्वती
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୂମିରେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ କେବଳ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଜଗତରୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିର୍ଭୁଲ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରି ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ହଉଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ରୂପାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାକାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ରୂପାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ତାକୁ କିଏ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି ନା ମହା ସରସ୍ୱତୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ବା ଭୌତିକ ଜଗତର ନିକଟତମା, ମଣିଷର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତି, ମଣିଷର ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରି ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହା ସରସ୍ୱତୀ। ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ସେ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନାର ସେ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ଫିଜିକାଲ ନେଚର, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ଅତି ନିକଟତମ। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ ନିପୁଣା। କାହାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହିବନି। କାରିଗରୀ କୌଶଳ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ କର୍ମଟି ଯୋଗରେ ରୂପାୟିତ ହେବ। ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମ ହିଁ ଯୋଗର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଆମ ପ୍ରକୃତିର, ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମା, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ନିକଟତମା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଗତ ବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ମହାଶକ୍ତି ମହାକାଳୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ମହାକାଳୀ ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ, ସେ ତା ବି ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱଗତ ବା ଜଡଗତ ବି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ନିକଟତମ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମ। ଏମାନେ ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାତୀତା ସ୍ଥିତିରେ ବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଳେ ଜଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରୀ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ଉପରୁ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମହାକାଳୀ ସେଥିରେ ବଳ ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ବେଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଗର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣନ୍ତି ଛନ୍ଦ ଓ ପରିମିତି, କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଛନ୍ଦାୟିତ ଭାବରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମିତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତାପରେ ମହା ସରସ୍ୱତୀ କଣ କରନ୍ତି? ମହା ସରସ୍ୱତୀ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶର କାମ ନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ତାର ଧାରା ସବୁ ନକ୍ସା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଜଣେ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଭରନ୍ତି, ଜଣେ ସେଥିରେ ଛନ୍ଦ ଭରନ୍ତି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଏ ସବୁ ଯାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି, କାରଣ ସେ ସମନ୍ୱୟର ଶକ୍ତି, ସମନ୍ୱୟର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ ସେ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି, ଜଳଚକ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କ କାମ। ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନ, ତାର ବିକାଶ, ଅଗ୍ରଗତି, ବାୟୁର ପ୍ରବାହ, ଜଳଚକ୍ରର ସଞ୍ଚାଳନ, ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସଂଯୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ପୂର୍ଣ୍ଣତ ବ୍ୟବହାର କର, ଯେପରି କିଛିରେ ବିଫଳତା ନ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଓ ସାଧନା ଫଳବତୀ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛି, ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ, କର୍ମ ତାର ସଫଳ ହେଉ, ଏଇଟା ମା ଚାହାନ୍ତି, ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରା କରୁଛି, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଚାରୁଶିଳ୍ପ, କାରୁଶିଳ୍ପ ତଥା ଗୁରୁଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଚାଲିଛି। ଚାରୁଶିଳ୍ପ, କାରୁଶିଳ୍ପ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଚାରୁଶିଳ୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୁରୁଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ କାରଖାନା ଗୁଡା ସବୁ ବସିଛି। ଚାରୁଶିଳ୍ପ, କାରୁଶିଳ୍ପ ଓ ଗୁରୁଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ ଯୋଉ କରୁଛି ଆଜି ମାନବ ସମାଜ, ତାହା କେବଳ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିସାଇଜ ନଲେଜ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ, ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବାଛିକିରି, ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଅସଫଳତାକୁ ସଫଳତା, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ଯଥାଯଥ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଭାବ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ମାନେ ଟିକି ନିଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତାହା ବି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନସ, ଅନ୍ତର୍ବୋଧ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନସ, ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଆଉ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ଏଭଳି ମାନସର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଥିଲା। ଏକ ଋଷିର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ହେଉଛି ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅବଦାନ। ଋଷି ଦୃଷ୍ଟି, ଋଷିର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରରୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଯେତେବେଳେ ହବ, ତା ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ତାର ସମ୍ବୋଧି ବା ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରରୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, କଣ କରିବ ଆଉ କିପରି କରିବ, ସେ କୌଶଳ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରରୁ ଆସିବ, ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆସିବ, ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା କରିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ସେ ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ବୁଦ୍ଧିମାନସ ଆକୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରୁଥିବା ମନଟିକୁ ସମ୍ବୋଧି ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧି ମନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଆଣି ଏକ ନୂତନ ଗଠନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏକ ନୂତନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ପରଖନ୍ତି, କିଛି ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଣିଆ ଯୋଗୁ ଏହା ଆମକୁ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଯୋଗୁ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବେ ସାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ତତ୍କାଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ଉଗ୍ର ରାଜସିକ ମାନସିକତା ଶିକାର ହୋଇଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ
କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏତେ ଧୀରମନ୍ଥର ଭାବରେ ହେଉଥିବାରୁ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ତଥାପି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ନିଖୁଣ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥାଏ। ଆମେ ତତ୍ପର ହଉଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ କାମଟି ଚାଲିଥାଏ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଏ ଏବଂ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗେ କାମଟି ବହୁତ ସମୟ ନେଉଛି, ସରିବ କି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ୱିନ୍ସ ଦି ରେସ୍। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଧୀର ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କ୍ରିୟାଧାରା ହିଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ଗପ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହାଣୀ, ସେ କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ସେହିପରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆମକୁ ମନ୍ଥର ଓ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ତଥା ଅତନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ। ସେ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କ୍ରାନ୍ତି ନଥାଏ, ଥାଏ ଏକ ଅଭିନବ କ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେମିତି କୋଉଠି ଖୁଣ ରହିବନି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ତାର୍କିକ ମନକୁ ନେଇ କାମ କରୁ। ଏଥିରେ ଆମର ସମ୍ବୋଧି ମନ ବା ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ଦୂରରେ ରହିଯାଏ। କିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନା? ଆମ ଅବଚେତନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର୍କିକ ମନକୁ ନେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନା। ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସେ କିଏ ନା? ଆମର ଅବଚେତନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଠିକ ନିରୂପଣ କରିହେବ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସକଳ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିହେବ। ଆମର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି, ଏକ ସଚେତନ ହସ୍ତ। ସେ ସଚେତନ ହସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଧୀରମନ୍ଥର ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବନି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସବୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିଭାଗଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ। ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ, ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଠିନ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତଥାପି ମା ଯେତିକି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ତ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭବ ମାଙ୍କର ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିଭବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମାତୃ ସଂହିତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା
ଆମର ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧାରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପେ ଗଢି ତୋଳିବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ କରିଦେବେ ଆମକୁ କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆଜିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ମଝିରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୋନଫେଟ ଜଣେଇବା ବୋନଫେଟ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପା ବୋନଫେଟ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପା ବୋନଫେଟ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଉପରେ ବର୍ଷି ଯାଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଶେଷରେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ନାମ ଜପ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପା नमो भगवते श्री अरविंदाय नमो नमो भगवते श्री अरविंदाय नमः ओम ममा 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 ओम ममा 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 mama 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 डिवाइन मदर दिव्य जननीଙ୍କର जय हो माँ प्रभु करुणामयी कृतज्ञता संतोष भाई को मोर प्रणाम वंदे मातरम समस्त अपा भाई को मोर बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम वंदे मातरम अशेष अशेष कृतज्ञता माँ प्रभु का चरण कार्यक्रम उपस्थित समस्त अपा भाई मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी माँ और प्रभु चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम के विरति घोषणा कले कार्यक्रम भर समस्त माँ 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 माँ